ta. Okay, unang pangutana, Brad. Mayong buntag, bro. Ang kanang pag-init ba sa lawas o lain ang pamati? Sign ba na sa barang o nayawaan? Oh. Hello. Sa lawas o John Paul. John Paul. So ang pangutana, kana kunong pagpanginit sa iyang lawas o malain iyang pagmati, sign ba kuno sa barang o nayawaan. So dili na siya automatic ha. Mao na kami diri sa office gi-discourage yun namo na nga i-spiritualize nato tanang butang. Nanginit imong lawas, lain imong pamati para masiguro pagpa-check up sa doktor. Ayaw tagna-tagnaa ang imong sakit. Kay kung imo nang tagna-tagnaon, okay ra tayo makatagna ka sa imong kamatayon. Muna nga daghang mga sakit ganing grabe tungod kay allergic man tag doktor. Muna ayaw ninyo i-spiritualize tanan. Kay kung wa pagani na pamatud-i kung demonic ba na or dili, gauna ang imong unahuna, naay tendency nga na-convince imong unahuna nga gibarang kabisagwa baranga. Unya ang imo ra bang gipasanginlan kanang imong silingan. So nakasa na hinuon ta sa Ginoo. So mo no nga wa na magpasabot nga nanginit imong lawas ganlain imong pamati o gibarang naka o nayawaan naka. Ang maka-decide gyud ana, ang maka-diagnose gyud ana kung demonic ba na siya, mao ra gyud ang exorcist o mga kauban sa team. So mao na nga ipa-check up na una niya naman ka, mas mayo nga isulti nimo na sa deliverance minister unyang palis para ato nang masuta kung kana siya demonic ba na o natural nga sakit. Dili automatic nga kung manginit manlain ang lawas barang o possess. Mao tito ba? Okay, daghang salamat, Brad. Dugang pangutana. Brad, unsay buhaton nako sa habak nga wa nako madala pero wa pud nako gigamit tuwa sa balay karon. Una, imong nang ikumpisal. Ikumpisal nimo sa pare nga dihay mga panahon nga may dawat kag habak or ning duol kag albularyo. Okay, kana jud og tinuod imong pagtuo, wa unta nimo na dawata sa dihang gihatag na. Kay imo nang gidawat, so meaning huyang ang imong pagtuong Katoliko. Wa ka mo barog sa imong pagtuo ba. Mo na nga angay nang ikumpisal ug unsay sunod nga buhaton. Pwede na niyong dadon dire pero kung layo, pwede kamo ang mag-deliveran sa mong habak. Una, mangumpisal mo. Na human ana, na prayer pronouncement nga nasa handbook, gamitan ninyo, katong prayer pronouncement nga imo nang gi-renounce na nga pagtuog buhat. Then inig human, i-deliverance nimo, ikaw ang mag-deliverance sa maong habak. Ayaw ka balaka sa retaliation, batan naa na ka sa state of grace, naa na ka sa estado sa grasya, protected na ka sa gahom sa Ginoo. Mao na nga i-deliverance among habak, gahuman bungkaga. Kinahanglan jud siya nga ma-deform, mabungkag siya kay kun imo nang ilubong ditso nga di nimo gubon, di nimo bungkagon ug makubkuban na siya laing tao, magamit paghapon na. Aron di na gyud siya magamit ug isa pa ang usa ka infested nga object basta ma-deform na siya, mawala na ang iyang infestation. So mo nang atong i-deform. Na human ana, pray the cleansing prayer, then manghunaw kag holy water human. Mo na angay nimong buhaton. Matitubag. Okay, dugang pangutana, Brad. Manong dili man pwede ang contraceptives or artificial birth control nga makatabang mana pag-prevent sa mga STD, HIV o guban pang sakit nga lawas nun? Ang pinaka-epektibo gyud nga makatabang nga di ka masakit og AIDS, ayaw pagpatakag tak-ang ni bisan kinsa. Nabito ko'y barkada nga ningon kanang Brad, tahadlukan ning buhol no kay ning increase ang nang AIDS. Nganong mag-uol man ka og muraghan nang gipang AIDS nga di man na airborne. Dili man na parihag TB nga og ubo ana takod na nimo.
ana raman ka matakdan, ana og magbiniga ka, maguwag-uwag ka. So ang pinaka the best yun nga depensa nga di ka masakit og AIDS o di ka masira, ayaw pagpataka-taka diha og tira no bisan kinsa, makatunong kag baeng high voltage imo nang sa di na sa kay wa ka magkondom. Inga niya, ngano nga ang simbahan supak sa artificial contraceptive nga matud pa makatabang makuno kinsay gaingog makatabang. Mao na no nga maunang giilad ta na nga makatabang pero di makatabang, hinumduman to ang simbahan naghuna-huna sa kaayuhan sa lawas og kalag. Ang paggamit sa contraceptive nganong gidili ni sa simbahan kay makadaot ni sa lawas og labaw sa tanan, makapatay sa kalag. Ari taon na makadaot sa lawas. Kana lang mga maggamit kag pills. Tanawa ng mga bae nga nang gipills, nang giayude, unsay nahitabo nila. Matrigger ang ilang mga cancer cells, nagka-cervical cancer na nga naman, kay mukos man siya hormonal imbalance. Imbes kay healthy ka nga pagkababay, himuon kang unhealthy. Mo na naanak kay mga bugon-bugon, naanay goiter, so ang simbahan di gusto, anak kay gililong raman na nato nga ang mga contraceptive, giwa man tatug-ani nga naa day na side effect. Daghan nag side effect, tanawa ng uban nga gamit contraceptive, dali magkurat, dali sa puton, kay ang gitirahan ana ang ilang emotion, kay hormonal imbalance man na. So mao na nga ang kanang happy hormones na diha nila mao'y nakunhod, nadaot. So makadaot sa lawas. Mao na nga gidili sa simbahan. Ikaduha, sala. Kay ngano man ang tanan nga mga ari tauna sa pakighilawas, ang sex o pakighilawas dunay duha ka purpose. Ang purpose ani is unitive and procreative. Mingon kag unitive, ang tuyo sa pakighilawas aron ta makighiusa sa atong asawa, makighiusa sa atong bana, pero kana nga buhat sulod sa kaminyoon. Unitive. Ikaduha, procreative. We must be open to life. Mo bitaw kabantay mo nganong naay interview kandi pa kakaslon interviewon ng magpakasal. Kay kung mahibaw-an sa pare nga kining gaplano nga magpakasal, gaplano dahil sila nga igo ra magpakasal pero why planong manganak. Di sila gustong manganak kay isipon nila ang bata nga sagabal sa ilang mga plano, why kasal nga mahitabo. Mao na nga kung pananglit gani wa kay planong manganak nganong gapakasal man ka. Nga ang kaminyoon we must be open to life. Unya karon brad nang dili man kaya. So kay di kaya mao na mo gamit ka sa natural family planning. Kay ron di madaot imong lawas ug di makasa ang imong kalag. Dili madaot imong kalag. Mao na nga laktod nga pagkasulti nganong gidili sa simbahan ang paggamit sa mga artificial contraceptive tungod kay kini makadaot sa lawas og kalag. Mao dunay bugtong tubag ana. Mao na nga tinuod ba nga makatabang ang kondom sa AIDS, di na makatabang tinuod. Mao na no gusto ka nga di ka ma-AIDS, undangan ang imong pagkabigaon, undangan ang imong pagkauwagan. Kay kanang imong pagkauwagan mao na naingon nakaingon nga gitulo o naka kay wa ka makontentos imong asawa. Mao na nga hinoon na may daghang butong, hala pagsugbag butong ana itulo na inom og tide. So kana siya wa kay laing mapasanginlan ana kay personal na nimo nga desisyon sa kinabuhi. Dili angay ipasangil sa simbahan ang AIDS. Mao na tubag. Okay, daghang salamat Brad. Dugang pangutana. Good morning sa tanan, mayong buntag sab. Brad, na ako'y anak nga kasal. Na ako'y anak nga kasal lang sa sibil. Panahon sa simba, diya sa misa, mukalawat man siya, babay ng ako Unya akong gipasabot nga akong gipasabot sa iya nga dili ka pwede magkalawat kay wala pa ka makasal sa pari. Magtuman gid siya Brad, kada simpa namo mukalawat gud siya. Unsa may akong buhaton. So unsay giingon mao ni teaching sa simbahan, Catechism of the Catholic Church 1457.
Anyone who is aware of having committed a mortal sin must not receive Holy Communion, even if he experienced deep contrition without having first received sacramental absolution. Tinaw kayong teaching simbahan, si bisan kinsa nga nasayod nga nakahimo siyag salang mortal, dili siya pulding mukalawat sa balang Eucharistia. Dili siya pwedeng mukalawat. Bisan pa kung may bati na siyag paghinulsol, lawom nga pagmahay o paghinulsol sa iyang mga sala, kung dili pa siya una makadawat sa absolusyon sa pare diha sa Sacrament of Confession. So mo na nga ang usa ka tawo dai nga mukalawat nga na way kasal nakasa kag sacrilege. So karon unsa may imong buhaton? So basig naguo ka kay basig apilon kag silot sa Ginoo o wa ka kabadlong sa imong anak. So kung imo nagyong gibuhat ang tanan unya ang imong anak di mo tuo nimo, dili na nimo kontrolado. Dili nakapaninglan sa Ginoo. Kay ang giingon dire sa Ezekiel kapitulo 3 18-19. Kung moingon gani ako sa taong dautan, mamatay ka. Ug unya dili mo siya pahimangnuan o agnihon pagbiya sa dautan niyang pagkinabuhi aron maluwas siya, ang maong tao mamatay gayod diha siyang pagkadautan. Apan ikaw ang paninglan ko sa iyang kamatayon. Nganong paninglan tas Ginoo? Kay nahibaw tag ato unta ng tambagan pero wa ta mo tambag. Wa na to pahimangnoe. Pero nay sumpay, apan kon pasidan-an mo siya og dili siya magtagad kanimo, mamatay siya diha sa iyang pagkadautan, apan dili ko ikaw silutan. Matay klaro. Gibuhat na nato ang tanan, mao na nga dili na tapaninglan sa Ginoo. Mo toy una nga imo nang giwalihan. Check na to kay ning wali na ka. Karon di man mo tuo brad, ayaw pugsa. Ayaw pugsa. Ayaw awaya. Iampo sa Ginoo nga unta ang Ginoo mulamdag sa iyang salabutan nga makasabot siya sa kamatuoran. Kay nga kabantay mo nganong naay mga tao nga sud sa taas nga panahon nasa state of mortal sin nga kung imo nang pasabton di makasabot, kana siya is klaro na siya nga sign sa demonic obsession. Ang yawa maoy ning manipulate sa iyang memory, iyang emotion, ang iyang imagination, mao na nga nalubog ang iyang salabutan, mao nga di siya makasabot sa kamatuoran, mao nga i-block sa yawa ang iyang panabot aron di siya makasabot sa kamatuoran. Ug ang makatabang ni ana pagampo, dili paghukom. Atong iampo sa kinasing-kasing ang Ginoo nay bahalang motabang sa maong anak. Mao toy tubag.